Oh. Big gift. Can we Mura mo talaga tuyok. Itutuyok roman taning tibuok. a big gift? We're so near to the metro train. Big gift. Pag mag-train diri man siguro lasot. Na. Asa man ko na Jis. Ha? Ay, kay parking man. Ito na dati na tumoy na. Sige na lang. Bye-bye man siguro dali dito sa tumoy. Ng joyride. Tawa gift. Big gift. Mommy, look! It's Bumblebee. Bumblebee is there. Still there. Mommy, look at us! We're inside the big gift. Jaden, do you want to go inside the big gift? Or check out Ngita the ko parking. onion? Sa'yo pa man ron. Asa yung pinaka... Diyan ano? Pwede na naka-park dire. Else? Dito ko park. Mommy, is there Nalagay bag-o ka ni, lingin. Ah. Mommy, Wala is pa na there sa una. anything else? Nada. Sa una wala pa. Mommy, can you give me chocolate? I can see. Diri ang kanang kuwan Jis. Ang kakapiin ay kananan. Diha, kananan. Nice na. Kani, pag sampol, humani mo katara, ani diri. Tasty sweet. Diri yan to sa una. Mag-park lang ta diri oh. Wala man na may parking. Nice na yung gabi ikay na yung mga lights. U-turn na lang ta dito. Pwede na sa dito parking. Papa ko sa parking dira. Yun. Oh, close pa kay gabi mo na sila mag-open. At least. At least. Naman ta. Dire man to na yung nagpinting sa una dad. Dahil